Welcome to Royalty Cafe, Calamba, Misamis Occidental. Welcome ka people, open ni everyday, Monday to Sunday, 9 a.m. to 9 p.m. Karon ka people, mangisnak ta and free shout out. Wow! Sulod ta sa Royalty Cafe, Calamba, Misamis Occidental. So, welcome to a brand new place na nindot na kay samot ka people kay giutro, giusab, gi-renovate, then naluag na kayo ang area sa Royalty Cafe, Calamba, Misamis Occidental. So, ka people, tanaw ta diri. Valentine's Day na dahil tuod no sa naay mga uyab, sa mga wala pa, pangita na. Shout out to Joshua Palsis. Okay, shout out ito ta Ate Johanna Monte Alto. Inerio, salamat kay Ate Jo sa invitation later and sa management of the Antonio's KTV Bar live ta diyon niya pod. Thank you so much Ma'am Ria Jen sa Royalty Calamba for inviting us here na dili may mag-snack karon. So ka people, mulantaw ta sa ilang menu. Pwede mulantaw sa menu. Laman ako ipakita ninyo ni mga ka people. So, muna ang place. Very Instagrammable ka people. Wow. Pero before na ko ipakita ang menu ninyo, ako ipakita ninyo ang mga best seller day. Kani. Ang baby back ribs. Wow, lami ay. Shout out and regards to Ma'am Rhea from Joshua Palsis. Asa si Ma'am? Insulod pa si Ma'am. Wow! So, natay baby back ribs. Shout out to Marjun Fernandez Kaay from Purok City, Barangay Pines. Joshua Palsis, di ka mangita ni? Kailan ka ni Josh? Isa ni Josh? Yes, padayon sa pag-comment kay free shout out. Shout out to you, mga ka-people. Shout out to Lumasag Nick. Shout out to Marjun Kaay from Purok City, Barangay Pines. Fiesta dito sa Barangay Pines. Ugma, happy fiesta ninyo diha, Barangay Pines. Shout out to Marjun Kaay. Kalamihan na oy. Lumasag Nick, idol, shout out. Uy, shout out. Okay. Nakalingaw mi og pang-arrange mga ka-people. Pero before may pakita ninyo ang giandam ni Ma'am Rhea for us. Nara ang best seller mga ka-people nga baby back ribs. Agoy kahumok. Wow! Wow! Humok kayo. Wow! Very humok. Plus na siya tapan nga mashed potato with corn, beans, and carrots. Yung kani po lang best seller po na bihon gisado. Wow. Chicken and salad. Pero mutanaw ta sa menu ka people. Sa mga naipangutana din, feel free to comment. Comment lang mo. Free shout out po ta. So welcome to Royalty Cafe. Ma'am Rhea dyan, shout out to si Joshua Palsis. Naglantaw siya karon. Tara Josh. Wala gihapon hangtod karon. Pagikan dire wa gihapon hangtod karon, wa gihapon na siya sa barko. Sakay na siya. Wa pa ka naog, 8 months pa daw siya. Congrats daw Josh. Naglantaw si Joshua Palsis. Padong na ko nga. Pag-sure da Josh eh. Pag-sure da kag napaka giuban unta ka na ko ron. So ka people mao din menu. Chicken katsu. Wow, fried chicken, creamy chicken mushroom. So asa daw ni dapita, so nahimutang ta diri sa highway sa Sulinog beside Lorenzo Tan Multi-Purpose Cooperative. Highway ra jud Royalty Cafe Calamba, nara ang ilang karatula nasa gawas, then ay dako nga cup nga symbol of sweetness. Kay kasagara yun sa Royalty is sweet, mga matamis and snacks. Pero napoy mga chicken katsu, fried chicken, chicken barbecue, pork katsu, sisig, fish fillet, salad, napoy garden salad, chicken salad, tuna salad, corn soup, mushroom soup,
Brato pa jud. All day breakfast. Hapon pang breakfast. Shout out to Ati Kazoy Lakaw from Dawis Panglao, Bohol. Then sa likod na po yung mga pasta, mga kapips. Ano alam mo diha sa atong live karon? Carbonara Filipino style spaghetti, creamy chicken mushroom. Wow, lamia. Sandwich and burger. Daming kapilian din mga people. Tuna sandwich, spam sandwich, ham and cheese sandwich, pork burger, chicken, beef, fish fillet burger, French fry, plain fries, flavored fries, overload fries. Ala, sige. Di ano sa patanawon dyan nato ni tanan. Makipakita ninyo tanan. Makipakita nyo mo lingkod ta. Dire sa table. Ayan. Instagrammable kaya ang area dire. And sa pa, nasa Liyo, napod sila yung mga inumin like milk tea, frap, fresh fruit shake, kape. Ay, napod ay kape sa mga coffee lovers. Tubig. And mismo, nga Coke. And then, mga kape, mga lemonade na. Shout out to Joshua Palses Burn Kaon. Kaon na iskuya karon. Shout out to Gia Flores, Celso Villarigues, Elmo Jan. Kumawid. Elmo, naray mo ang ipangitaw. Shout out to Elmo. Loy, asa de ka? Asa man na adapita. Diri ni siya sa Royalty Cafe sa Calamba, Misamis Occidental. Daghan man diri kapilian ka people sa pork. Napod sila spare ribs, pork sisig, sinigang pork, lechon kawali, baby back ribs with mashed potato. Ang best seller. Then sa chicken, na po sila butter chicken, fried chicken, buffalo, honey chicken, sesame dancing chicken. Grabe. Shout out to John Bert Aguirre, to Dilia Pagarigan, to Lozelme Escabarte, to Tintin Cyril, to Azhar Mubin. Shout out to Mike Livin Bienes Adamas, to Ligaya Fermel Kadungog, to Elfred Sprete. Shout out to Margo Luzon. Shout out. Sa fish day ka people, napod sila kinilaw, sinuglaw, tinula, grilled fish, sweet and sour fish, fish fillet with mayo, pan fried, and cream dory. May ano, dagang dig kapilian. Sa pansit, napad sa luyo. Dagang dig page ang atong menu. Pansit gisado, sutangon gisado, bami gisado, lomi, chop suey, bulalo, creamy peppercorn roast beef. Add-on sa rice platter, mashed potato cup, mashed potato platter, 250. Shout out to Gia Flores. Shout out. So shout out ka na tong tanan. Feel free to comment. Sorry mi don. Travel and Coffee, watch our release for Royalty Cafe ka people. Yes, mag-release po og reels sa video sa Travel and Coffee na Facebook page. Sige. Welcome to Royalty Cafe, Calamba, Misamis Occidental. Ito mga green tea diri. Welcome to Royalty. Yummy dyan. Hi ka people. Interviewon daw ka ma'am Jen. So, karong hapon na ka people, mga snack ta. Snack ta, uban nila may sa mga pagkaon-kaon dire karon, mga onta. Travel and Coffee, pa-flex akong page idol. Yes, flex. Makalinga may kaon, mga viewers. Ay, tuod Dino, thank you so much sa The Antonius TV Bar for inviting us. After this live, unyang gabi, dito mi, kauban ni Ma'am Johanna Monte Alto sa Mandalaga Floating Playground. Thank you so much. Thank you. Thank you sab kay Ma'am Rhea Jen sa
Royalty Cafe sa Calamba for inviting us. Grabe kini kabuutan si ma'am. Gwapa na buutan pa jud. So, mga on jud mi dili nga busog jud mi kaayo kay palangga kay mi. So, nakipabasa si Sir Bern. Unsa man ni? Antonio's KTV Bar, sinulog sa Diban Festival Foam Party unyang gabi 6 p.m. February January 20, 2024 Sabado. Okay. Herbalist Banda Bana. So Ay, duha ka banda. Herbalist o banda bana. Herbalist og Banda Bana dai no. Sige, shout out sa taga Devon Salon sa Oroqueta from Warren Pracueles. Ina nga in partnership. In partnership, dito ang sinulog sa Diban unya with San Miguel Corporation, People of Oroqueta. Gusto mo na, di mo na mabasa. Rockets, Youngs, Kakanin sa Pangdalaga Floating Playground o ako balo sa isa. Basta kaniyang organize niyang D. Antonio's KTV Bar and sa Pangdalaga Floating Playground. Yes, Ate Johanna, yes, later we will go there sa Calamba sa Takaron mga ka-people. Hi Jaya from Sheila Grace Dasig. Hi guys. So magalingaw magpangaon guys. We will end this live. Pasalamat jud mi ni Ma'am Rhea Jen kay grabe kay ni si Ma'am kabutan jud, generous kay si Ma'am. Kanunay na jud mi diri sa Royalty Cafe. Proven and tested na jud ka people nga lami jud ang Royalty Cafe Calamba, Misamis Occidental. And then tuod gi-invite mo na mo to visit us here sa Sulinog Highway sa going to Sentro. Visit us here sa Royalty Cafe Calamba, Misamis Occidental. Yes, sobra jud kalami kay kaniyo ang ilang best seller, Baby Back Ribs. Bestseller. So, thank you kaayo ka people. Mangisnak sa ta. Antuod, before na ko malimtan, no, nari ko ipakita ninyo nga juice. Oh. Lain og mga flavor. Tawa ka people, ang isa. Kani lemon man eh. Green. Kaning isa, o kaning red. Violet and red. Ang isa, nanay pink. Kayo no, wala sila na mix. Very nice. Nice kailan daon. Shout out to Celso Villarigues. Shout out from Tabuksor to Rowell Ambuwang. So, mahaon sa ta. Amo lang i-comment ang names ani unya ka people sa kuan gi-chat ni Ma'am Rhea Jen. Sa mga names aning mga juice nga lain-lain o colors. Wow. So, mga sa ta mga ka-people, thank you so much sa inyong paglantaw. Among i-comment ang mga pangalan aning among mga gipang kaon karon. Thank you and God bless you all. Let's enjoy and thank God for everything that He has done. Thank you, Ma'am Rhea Jen. To God be the glory.